10 seconds. Rebound. Kuha ng purple to Salazar, intercepted by ito na, Buruk. Tabula, number 21. So number 19 sa side corner, number 21. Tries a 3. Bitin. Pagsikan na. Muling umangat. Follow up. Good. Rebound. Kuha ng Masi. Doy Tabula to number 19. Tries a 3. Javier. Javier. 3 points. The first shot. Go to Riley. Tatlo kagad ang score na ibinigay ng Masi sa larong ito. Belen. Sa gilid dumaan. Favorite shot. Good for 2. Miserable shot from Salazar. Guys, score natin 3-2 in favor of Team Masi. Lost that ball. Pass to Marvin. Tabula. Pasa sa gilid. Ganda ng pasa. There's a whistle. Last throw. Yes. To sa gilid. Javier. Javier to Salazar. Bikot. Time to shoot. Ako, almost rebound. Bitawan ang bola. Salazar against 2. Bikot. Nasagdot ang bola. Buwan na tiga to number 21. Marvin 2 points. Pasa sa ilalim. Kumate. Kaparit. Buwan ang bola. Tira ni Boy doon. Ito naman ngayon. Belen. Javier. Javier. Pass to number 11. Easy shot. Pass break to number 21 against 3. We have a whistle. Asa sa gitna, kuha ni Boy. Tabula, slide. Time to shoot. Lakas pa rin. Dito. Kinakabayo ni Marvin Tabula ang koponan ng lugar. Ayan. Sa gilid naman ngayon, nakadalawang tira rin at maiwisal pa. Nasa kay Abrer, sa number 4 kay Palteng, binalik kay Javier. Number 19, Bikot. Tabo lang ngayon. Puro yata Javier ang player dito. At 10% si Tabula, number 29. Way shot, 40. Javier tries a 3, no good. Bawang pa rin Javier, kay Crisesto. Nakita ng matangkad sa gilid. Score ball, kuha ni number 11. Javier against Palteng, umikot, dalawa. Nabitawan ng bola.
Kuha naman ng Javier ng kabila. Masi to number 21. Kumig sa ilalim. Nilabas ang bola. Kaya Tiga. 3 points. Sa lugar. Tubilen. Sa ilalim. Tumira. Wala. Kuha ng tabula. Nasa sa gilid. Salazar. Javier number 4. Tinitira na yun. Kuha ni Javier. Tagin niya naman. Number 29. At nakakuha ng foul. Tira. Number 21. Bikot. Against 3. Marvin Taula. 2 points. Javier. Tubelen. To Crisostomo. Ganti ka agad yun si Crisostomo. And easy two from Tabula number 29. Oh good. Pagpisip, tumaraw pa sa rin. Puro ka na yung number 29. Pass break to Race 2 from Antigua. Last 2 minutes, 11 seconds. Belen, Javier. Javier ngayon. 29. Tumalbog yung bola. Kuha pa rin ng kuya. Number 21 naman ngayon. Against 3. Pasok ang uling jump sa center. Wala. Diyan ang pass break. Kaming time to Antigua. Nice decision. Para kay Boy doon. Good pass break to Belen. Almost intercepted. Kuha pa rin niya. Save the ball. Pass to the center. Pagaya ng bola. Kuha ng Masi. Number 19. Easy to. Last 1 minute. Javier to number 19. Salazar. Last 50. Second seconds. Last. Complete. 10 seconds. Kuha ni Salazar, kuha Libas, bikot din, mahigpit ang gwardiya, pero naka-penetrate, 2 points. Yes, nako, nasundot ni Villarreal yung bola, ang ganda ng pasa. Libas, Javier, kuha Libas, Tubukang sa side, tries that easy 2 points, F. Belen. Number 29. To number 21, pasa sa kapatid, pabandang tira, wala, pero nandun si number 22. Tabula number 21 naman yun, humugod, bitawan din ang bola. Ayan na sila. Dito. Ayan. Umiinit na po ang laban. Kuha naman nga ni Javier ang bola. Javier to Belen. Belen. Umikot sa center. Almost. Oh, nice pass! Yay! Belen. To number 19. Number 19. Favorite shot. Bola, number 19, Javier, 3 points. Javier, tabula. Malakas. Javier, libreng tira sa 3. 3 points, Antigua. Mahirap sa mga ito, maraming matira sa labas. Belen. To Crisostomo, jump, with 30.
Good shot from Crisostomo. Javier, number 12. To Belen. Tayo sa 3. Wala. Atal ko ang rebound. To the wall. Pero nakuha ng Masi. Tago lang ngayon. Ang ganda ng spin. Okay, time out. Belen, number 11. Controlling the ball. Pinasa sa ilalim. To Belen. Easy 2. Javier. To Tabula, number 21. Kaya naghahawak ng bola. Pasa sa gilid. From Javier. In and out. Rebound by Crisostomo. To Olivas. To Belen. Belen to Javier. Easy to from Salazar. Big 2. 10 to shoot. Almost intercepted that. Pero save the ball pa rin. 5 to shoot. Number 23. Kumama sa ring. Ang ibibigay dito kay number 12. Controlling the ball. To number 5. Against 2. Umikot. Nangatang bola. Good shot from Belen. Tabo lang ngayon. Tumangga. Nasa sa gitna kay Atiga. Tries and 3. 3 points. Atiga. Belen. Tabo lang. So number 8, Atiga. Dito na yan tira, pero natulit. 22. Number 22. Belen. Spin, pumig. Number 22. Spin. 27. Holding. Number 23, dribbling the ball. Lumusot. Pinagpang. Try sa 2, wala pa rin. Battle for rebound. Ayun na naman. Still no basket. Buwan na po ng Parton team. Oh, nice one. Hey! Tira na yun. Last 8 seconds. Time. Third one, 30-51. Wala. Rebound by Tabula. Pass break. Save the ball by Atiga. To Javier, number 19. To number 29. Back to number 19. There's a 3. Javier of Masi. 3 points. Banjes. Controlling the ball. Pass to Belen. Sa ilalim. Easy 2. From Salazar. Ogut. Rebound ng bola. Tony Javier. To Salazar. Ortiz. Banjes. Pagutang imaman. 2. Belen. 2 points. Number 21, Tabula. Controlling the ball. Dead to shoot. 5 to shoot. Tuloy ang gawin bola. Ball. Pinababa dito sa court. Tumukan. Aside. Ibilip. Natapit ang bola. Ayan. Nasa 29.
Headline to, wala pa rin. Kung ka pa rin ni number 21. Ang lakas! Yes, nice the 3. So, basket. Kuha ni Bukang ang bola sa ilalim. Pinilit. Nilabas kay Javier. Nice decision to pass the ball. 4-2. Number 12. Tries the 3. Wala. Kuha ni Tabul ang bola. Penetrate. 4-2. Belen. Tries a 3. It's a 2. Belen. 3 points. Sa kapatid Pinasa. Spinning. Tawa ka ng bola. 18 seconds. 5 minutes, 18 seconds. Palting. Bikot. 5 to shoot. Mama bola. Another help ball. Bitawan nyo na. Remaining time 4 minutes and 23 seconds. Bukang. Maararo din. Pasa sa ilalim. Pero Maasyan nakasalo. Number 8. Mr. 2 from Atiga. Banyes. To Belen. Belen to Banyes. Banyes to number 12. Javier. Javier. 3 points. Palting. To Belen. Belen to Olivas. That's a 3. Javier pala. Javier 3 points. Apat lang po ang labang. Number 19, Javier. Pero sabi natin, ako naman. Guys, umuulan na ng tres. Puro 3-pointer ang Javier. Banyes. To Belen. Penetrate. 4-2. Veterans move from Belen. Katanayan. Crisostomo. Nato, intercepted pa rin ang lugar yung bola. Belen. Belen, umararo din. Mr. 2. Last 1 minute. Maganda. Banyes, number 9. Now controlling the ball. To Belen, number 5. Tries the 3. Bang! 42 seconds. Palting. Intercepted ng Crisostomo. Number 19. Kapsot. Sa bagong gymnasium. Almost lost that ball, pero nasave pa rin. Time to shoot, number 23 on your private 3. Tabula, number 23, 3 points. Guys, abante ng tatlo ang team Masi. Belen. Ball to the front court. Onyok. Onyok to boy, time to shoot. Kumake, number 17. Kahit sa 2, wala. Number 21. Mr. 2. Pabitin na naman ang tira. Lamang kong agad sila ng 5. Number 29. Onyok, number 23. Back to back 3 points from Onyok Tabula. Kita mo naman. Kala ko guys, abante ng 8 ang team Masi. Belen. Harman yan. Napupursige sa gilid. Pabitin na tira. Wala. Kuha ni number 21. Pass break to number 11. Walang gwarda. Itinutok ni Tita. At itinira. Pasok. Ngayon.
Javier Adelin. Wala pa rin. Okay, may pasa pa. Bumalik kay Belen ang bola. Thank you from Belen. Last 5 minutes and 45 seconds. 5:45. Number 21 tries a 3. Wala. Battle for the rebound. Nasave pa rin ng Basi. Pero natatalyok. So number 22. Malakas yung layup. And here the handball. Tama na. Paghiwalay na kayo. Nagiging mas exciting na po. 74-72. Dalawa na lang po ang lamang. Ang lugar. Tries a 3 from Javier. In and out. And may set ka. Palawang free throw. Pasok. Number 29. Now controlling the ball. 3 to the front court. Pass to number 19. To the side corner. Back to the center. 10 to shoot. Number 29. Spin. Penetrate. 4-2. Ang galing. Ang tira ni Boydon. Javier to Atiga. Atiga to Tabula. Pasa sa ilalim. Isa 2. Taylor Magic. Ito na naman. Medyo lumalayo yung score. Belen number 11. Pasa 3. Basket. Rapper on the ball. Kuwaran Masi. Tabula ngayon. Against 2. 10 to shoot. Spin by number 29. Pass to the side corner. Itim. Pero kuha ni Palteng. Reverse shot. Wala pa rin. Tabula. Nako. Five to shoot. Tries that 3. Wala. Kuha pa rin ang ito. Bitawan ng bola. Intercepted again. 1:45. Pasa sa ilalim. Reverse shot from Tabula. Gracias po tayo. May bukas pa. 10 to shoot. Tabula. Oh, nice one. Last 1 minute. At nag-uumpisa ng saya ang kumpunan ng Basi. Yung 3-5. Where to shoot? How to shoot? Again, tayo sa 3. Bitin. Last that's it for the game. Our winner. Barangay ng Super Cup. Basi.